Hi guys, welcome to my YouTube channel. Nonton kali ini juga cukup berat na. Mana ini Saraswati ini Khulum khangbaयबो ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो मानो होनबा क्लासफोराव नायनो ना न' सरासि क्लासफोराव फरायनायखौ माने नांदो जोंहा नै सानै Khulum khangबायबो Saraswatiखौ आरोना गाइस एकदमबारे ओमफ्राय नै जों दा मोनबाय आरो माने नै जोंहा एकदमबारे फरायगासिनो दङ जोंबो दा दसे थाना जोंबो नायनोसै दा नोंथांमोनाव दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोनाव नायनो हागोन दसे सम मोनजोबबाय दुर्गखितां भिताय तत्पद्यं ओम खरसिदब्बय नमः पुनर्जलं भित्ता ए बेलपाक्षिना राम इतो जन्म गले परलोक पाइले इ मोर हইব अवस्था তোমার যিবিলাক কর্ম কিতাপ কৈছো যি কর্ম কৰি আছা আমাৰ এই ঘৰখন আমি অন্ধকাৰ কৰি আছো আমি ভাগত যাব বৈষ্ণৱৰ সংগ হৰি ঐশ্ববন কীৰ্তন কৰি হৰ বৈষ্ণ আৰাধিও দেৱ হৰি বালকরমনা পররবসন তুনিহাদে ভেদিলে সানে আনন্দে বলাই বাণী এটা মাষ্টৰ কলাক যে তুমি লৈ যোৱা গতিকে সৰু ছোৱালী জানাও হোৱা নাই কিবা তুমি খুব ভালকে পঢ়োৱা যাতে অলপ বুজি পোৱাকৈ তুমি পঢ়োৱা এতিয়া মাষ্টৰে লৈ গ'ল চিন্তা কৰি জয় কৃষ্ণ বোলে হৰি বল হৰি বল হৰি বল আনৰ কিবা কথা শুনিছিলে মোৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ संगासिनो नै रायजोफोरनो एकदमबारे थारि थारि संगासिनो दायोयाव माने मोनथ'वाखै मोनसिगोनसो माने